प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद है आप लोग सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। रमज़ान शरीफ अपने इख्तिताम पे है, ईद की आमद है, तो आप सब लोगों को बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने घरों में खुश रखे, ठीक है, महफूज रहें अपने घरों में। अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। आज का ये जो लेक्चर है हमारा, ये 8वें हफ्ते के लिए है और जमात चहारम के लिए है। और हमारा जो आज का ये उन्वान है, उसका नाम है टोट बटोट के मुर्गे, जो कि आपकी उर्दू की चौथी किताब के सफ़ा नंबर 44 पर ये मौजूद है। प्यारे बच्चों, ये एक नज़म है जो कि सूफ़ी तबस्सुम जो शायर हैं इसके, उनकी लिखी हुई है। और इसमें जो टूट बटूट है, ये इनका एक बहुत मशहूर किरदार है। और पहले भी वो इस किरदार पर और भी बहुत सी नज़में लिख चुके हैं। ये जो किरदार है टूट बटूट, ये एक बच्चा है, उसके ऊपर ये नज़म लिखी गई है। टूट बटूट के मुर्गे, ये उन्वान है आपकी नज़म का। ये आज आपका लेक्चर इसके बारे में है। ये एक नज़म है और आपको पता है कि हर आपका जो सबक होता है, जो भी, चाहे वो नसर में हो, नज़म में हो, उसका कोई इखलाकी पहलू भी होता है। तो आपकी इस नज़म का अखलाकी पहलू ये है कि हमें दूसरों की इनफरादियत को तस्लीम करना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमारा दीन जो है वो हमें प्यार मोहब्बत से रहने का हुक्म देता है और लड़ाई झगड़े से मना फरमाता है। और हमें सबको पता है कि इत्तेफाक में बहुत बरकत होती है, लड़ाई झगड़े से हमारा ही नुकसान होता है। लिहाजा हमें प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, दूसरों की आदत व अतवार का एहतराम करना चाहिए और सबको मसावी दर्जा देना चाहिए। प्यारे बच्चों, जब आप ये नज़म पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो बच्चा है टोट बटोट, उसके पास 2 मुर्गे हैं और दोनों ही बहुत होशियार हैं। एक का नाम गैटू है और एक का नाम गिटार है। दोनों मुर्गे आदत और अतवार के लिहाज से और मिजाज के लिहाज से दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं और उनका अंदाज़ बहुत मुख्तलिफ है। और उनके खाने पीने का अंदाज़, उनके रहने का अंदाज़, हर चीज़ जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। और जब आप इस नज़म को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा आखिर में फिर उनके दरमियान लड़ाई भी होती है और क्या नुकसान होता है उस लड़ाई की वजह से और क्या वाक़यात होते हैं। ये सब आपको, जब आप इस नज़म को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ इसकी बुलंद ख्वानी करेंगे तो आपको पता चलेगा तमाम वाक़ये का। तो सबसे पहले आप इसकी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ बुलंद ख्वानी करें। इसके अलावा आप इसका जो इनमें जो तस्वीरें दी गई हैं दोनों की, मुर्गों की, उस बच्चे की, आप इस नज़म का, इनकी तस्वीरों का मुशाहिदा भी करेंगे, मुआज़ना भी करेंगे। देखेंगे आप कि वो दोनों मुर्गे किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, उनकी आदतें एक दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ थीं। और इसीलिए हमें ये समझाया गया है कि हमें एक दूसरे की इनफरादियत को जो है तस्लीम करना चाहिए, कबूल करना चाहिए और एक दूसरे और सबको मसावी दर्जा देना चाहिए। जब इस नज़म को आप पढ़ लेंगे तो फिर आप पेंसिल की मदद से इस नज़म के जो है मुश्किल अल्फाज़ों को अंडरलाइन करेंगे, उनको टिक लगा लेंगे पेंसिल से। और फिर जो आपके पास लुग़त है उसमें आप उनकी मायना भी तलाश करेंगे। इसके अलावा सफ़ा नंबर 47 पर एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है मुश्किल अल्फाज
دیے گئے ہیں، ان کی معنی دی گئی ہے، ان کو بھی آپ پڑھیں، ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو نظم اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے۔ جب آپ کو پیارے بچوں نظم سمجھ میں آ جائے گی، پھر آپ اس کا خلاصہ لکھنے کی کوشش کریں۔ اور خلاصہ جو ہوتا ہے ہمارے عنوان کا مختصراً ایک انداز ہوتا ہے جس میں ہم وہ تمام واقعہ جو نظم میں بتایا گیا ہے اس کو ہم ایک مختصراً انداز میں اپنے الفاظوں میں لکھتے ہیں۔ آپ اس کو اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں کہ آپ کہانی کا انداز دے دیں کہ جیسے ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے، ان کے یہ نام تھے اور ان کی یہ عادات اور اطوار تھیں، پھر اینڈ میں آپ اس کا لکھیں گے کہ آخر میں آپ لکھیں گے کہ ان میں کیا واقعہ ہوا تھا اور اس کیا فائدہ ہوا یا کیا نقصان ہوا، وہ سب آپ اس میں تحریر کر سکتے ہیں، لیکن اپنے الفاظوں میں اور مختصراً بیان کریں گے۔ اچھا، صفحہ نمبر 45 پہ مشق دی گئی ہے جس میں جو پہلا سوال ہے اس کے تین اس کے حصے ہیں، اور ان تینوں میں جو ہے آپ کو زبانی ان کے جوابات دینے ہیں۔ اگر آپ نے اس نظم کو صحیح طریقے سے پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس کے اخلاقی پہلو کو سمجھا ہے، تو آپ کو یہ اپنے الفاظ میں یہ تینوں جوابات آئیں گے۔ آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ یا اپنے والدین کے ساتھ ان کا تبادلہ خیال بھی کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، اس میں خالی جگہیں ہیں جو آپ کو پر کرنی ہے، اور یہ آپ نے چونکہ جب نظم آپ نے اچھی طرح پڑھی بھی ہے تو پھر یہ آپ کو یہ بھی کرنا آئیں گی۔ اچھا، سوال نمبر 4 ہے جس میں صحیح اور غلط دیے گئے ہیں، اور یہ مصرے ہیں، اسی نظم کے مصرے لیے ہوئے ہیں۔ اگر مصرع صحیح ہے تو آپ نے صحیح کا نشان لگانا ہے، اور اگر مصرع غلط ہے تو آپ نے غلط کا نشان لگانا ہے۔ اور ایک مشق اور ہے جو سوال نمبر 7 ہے، جو کہ صفحہ نمبر 46 پہ دی گئی ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، اس میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظوں کی مدد سے ہی آپ نے نئے الفاظ بنانے ہیں، جو آپ کو اس میں بنانے کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے کہ آپ کس طرح سے بنائیں گے، تو آپ وہ بھی بنانے کی کوشش کریں۔ اس طرح سے آپ کو یہ سب نظم کی مشق کرنا آپ کو اچھی طرح سے آئے گی۔ تو پیارے بچوں، امید ہے آپ کو یہ تمام لیکچر جو میں نے ٹوٹ بٹوٹ کے مرغوں کے بارے میں بتایا آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں، تصویروں کا موازنہ کریں، مشاہدہ کریں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دونوں کی مرغوں کی عادات اور اطوار کتنی مختلف تھیں، اور اسی طرح سے ہمیں اس میں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ دوسروں کی انفرادیت کو ہم کیسے تسلیم کریں، اور ہمارا دین ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتا ہے، کیا بتاتا ہے کہ پیار محبت سے رہنا چاہیے، اور لڑائی جھگڑے سے ہمیں منع فرمایا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا، اور اللہ حافظ۔